Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lintang Ari Lestari, Prodi Farmasi di Universitas Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang subject-verb agreement. Subject-verb agreement yaitu peraturan umum grammar yang membuat subjek dan verb kalimat harus saling menyesuaikan. Penyesuaian ini tidak terbatas pada penyesuaian noun atau pronoun. Langsung ke contoh saja. Fill in the blank with is if the subject is singular or are if the subject is plural. Number 1. Everyone in the class is working hard. Number 2. A number of doctors are employed by the hospital. Number 3. All of creeks are polluted. Singular subject. Singular subject terdiri dari subjek tunggal yang terdiri dari he, she, it, orang ketiga tunggal. Singular verb. Yang pertama, kata kerja tunggal. Yang kedua, menggunakan verb one dengan penambahan akhiran s, es, dan is. Plural subject menggunakan subjek jamak atau lebih dari satu orang dan benda, terdiri dari you, we, they. Plural verb, kata-kata kerja jamak dan menggunakan verb satu atau verb one tanpa penambahan akhiran s, es, dan is. Singular subject akan berpasangan dengan singular verb. Contohnya, Rani goes to the school every day morning by cycle. Ini artinya singular. Kenapa? Karena Rani adalah third person pronoun, sama dengan she, it, he. Maka verb yang digunakan adalah akhiran is. Contoh kedua adalah plural subject akan berpasangan dengan plural verb. Contohnya, they like eating out. Itu termasuk kalimat plural. Aturan-aturan subject verb agreement. Tujuannya untuk dijadikan pedoman menentukan bentuk subjek dan verb. Rules 1, singular dan plural. Yang pertama, jika subjek singular, maka verbnya juga singular. Contohnya, she reads a book. She breaks the window. Yang ketiga, jika subjek plural, maka digunakan verbnya juga plural. Contohnya, they read book. The students go to school. Rules 2. Prepositional phrases. Yang pertama, ciri-cirinya, jika terdapat prepositional phrase, maka subjek adalah sebelum preposition. Contohnya, yang pertama, the door at the house is broken. Subjeknya itu the dan door. Verbnya is.
Contoh kedua, everyone except him has a book. Subjeknya everyone, verbnya has. Contoh ketiga, the teacher along with her students is viewing a film. Subjeknya itu the teacher dan verbnya itu is viewing. Rules 3. Conjunction and or but bla 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 and bla bla bla. Yang pertama, ciri-cirinya ketika dua subjek dihubungkan dengan and, maka gunakan verb plural. Contohnya, Gina and Gini are playing guitar together. Contoh kedua, the cars and motorcycle parked in front of the building. Contoh ketiga, both tigers and elephant are becoming extinct. Rules 4. Expression of quantity. Ciri yang pertama, apabila terdapat expression of quantity atau all, most, atau some diikuti oleh preposition of, maka subjek bisa singular atau plural, tergantung pada kata benda setelah preposition. Contohnya, yang pertama, some of the cake has been eaten. Contoh kedua, some of the cakes have been eaten. Contoh ketiga, all of the book has been destroyed. Contoh keempat, all of the books have been thrown away. Rules 5. Agreement after certain words. Ciri yang pertama, certain word dalam bahasa Inggris adalah kata-kata yang selalu berbentuk tunggal atau singular, namun mungkin memiliki makna jamak atau plural. Ketika kata-kata di bawah ini dijadikan subjek, maka ia biasanya bermakna singular dan diikuti dengan singular verb. Ketika kata-kata di bawah ini dijadikan subjek, maka ia biasanya bermakna singular dan diikuti dengan singular verb. Everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, somebody, something, someone, no one, nothing, nobody. Contohnya, yang pertama, everybody in library is reading the book. Yang kedua, everyone is here. Rule 6. Interrupting parts. Yang pertama, cirinya parts yang mengganggu dalam penentuan subjek. Beberapa interrupting parts antara lain together with, number 2, along with, number 3, especially, number 4, including, 5, as well as, 6, in addition to. Contohnya, Sunny together with her friends is cleaning the room. Rule 7. There
and here. Contohnya, here is the pencil. Here are the books that you need. There is a car. There are trees beside the building. There are no dogs in this neighborhood. Rules 8. Yang pertama, ketika subjek diikuti oleh struktur berikut ini, verb harus sesuai dengan subjek penutup atau akhir. Contohnya, neither the student nor the teacher is allowed to smoke. Number 2, not only nurse but also the doctor are coming soon. Rules 9. Contohnya, a number of students were missing from class. Rules 10. Okay, next. Rules 10. Cirinya, sesuatu yang menunjukkan jumlah amount of time, money, weight, dan lain-lain diikuti dengan singular verb. Contohnya, 2 weeks is enough time for a nice fashion. Contoh kedua, $500 is required as a down payment. Number 3, 20 gallons of gasoline costs a lot of money. Rules 11. Yang pertama, cirinya yaitu beberapa kata yang biasanya plural tapi bermakna singular tetap diikuti singular verb. Academic subject, mathematics, physics, statistik. Contohnya, mathematics is a difficult subject. Number 2, the news was very good. Rules 12. Cirinya, judul buku dan film diikuti singular verb. Contohnya, The New York Times is a good newspaper. Number 2, contohnya, Star Wars was a good movie. Oke guys, sekian penjelasan tentang subject verb agreement dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.